boy dyan sa Michaela? Sige mo, jalan-jalan. Untuk latih telinga. Tiga ni.
teman-teman. Si Nicole tidak nampak. Siawanya tutup buka. Pensil, Kulinsoy oku, it iso kilang, kumonsoy pensil. Insan tadaw, pinoli oku, sumulun tanak tondu di oporodot. Anganan o, tanak tondu di tido manuan. Minon oku, di tido tinggi. Tadaw, awiton oku, nogi mongoy siku. Asaru oku, do domisan tido. Mait lait o niba oku. Posisi po oku no it iso buo. Mantad i au oku nadi pingsan kukito di
di tanak kondu oporodot. Poktiko. Oke. Nomor 12. Kepasangan kesobat kalisanan. Merangkul Ratona, Pet Olivia. Mantap aku balas tidak. Ubu nopo bahasa Olivia nopo. Nopona. Tak akanon kobasan oposo. Iki nopona hinaba. Hinosoy iti mantap kasi pada. Hinalatan do juus. Warung susi lado om koluso. Onsom o akanon diki. Iki nopo ngak boso. Kobasan nopo ko bosohon. Nak ngomong sada makana susi om kami. Kawasan lagi rayakan kinabuan puswangon it kakanan om gambaranan kikiro katalip doang minggu milang akan osong do rasa kau Tinompon nopo nak tindalam mantap natok rinalatan do biasau kinikin om gula om sokon idi isporiu di otu om aiso tumau lom pinon iporiu disong ansak omis o akanan do pinompol jus dua au nopo ngak tinumon di kolidas do tinan mo gisuai dua om kinotuan imilo do wan soyon do jurus nyagal ko oren bak apol om suai poharo jurus omis om haro nogi jus oporot opoto tungau wan soyon do sambal oribon toy do tutukon I uhau raratan do susi om Kuka warung rosian mopodo opodos nga lalakan do lado kakuri rosian di opodos nga gumuon olado wasita Nangkasku in kelas 3E Taakanon ko tagan opoto iti nakonga hinaga Hinangkoy iti mantap Kansi saga hinayakan do juus warung susi lado om tulun ko o onsong o kaakanan iti iti nakonga boso ko pasangan Ito do basahan Nama mugina sada pakangan susian kali Kawasan mugi halakan himutuan Pasuangan ikhang kanan Om gambaran Si isiro katalu tuong minggu Milono akaran Onjok lasodal Pinupon sopong mati dalam bintang Untuk limalakan biasa Dilingin om gula Om sopong isi Itkoriut di otiku Om aiso kumau Nantiman itkoriut Bisa aansak Oomis ini Om saatana Do
to go for a walk in the park. In the park, Sam sees a tortoise. Its hair very long, short and with springy soles. Sam enjoys watching the tortoise cross in the park. Thank you. Kisah dua ekor kambing jantan. Telah tinggal dua ekor kambing jantan di kampung Melati. Nama kambing-kambing itu Si Legam dan Si Lebam. Mereka berdua harus bermusuhan dan tidak mau bertegur sapa walau tinggal di kampung. Suatu hari, Si Legam ingin meluar kawannya yang sakit. Di kampung sebelah. Pada hari itu, Si Lebam juga mau ke sana untuk ke kampung seberang. Mereka perlu melalui titik kecil yang boleh dilalui seekor hewan dalam satu masa. Namun Si Legam dan Si Lebam tidak mau masuk. Dan mereka berdua untuk melintasi hutan itu siapa yang menang akan jalan dahulu. Tetapi mereka berlawan di atas titik kecil yang sempit dan akhirnya kedua-duanya terjatuh ke dalam sungai yang deras. Itulah akibat tidak mau bertolak ansur dan sombong sehingga merugikan diri sendiri. Terima kasih. Okay, terima kasih. Jungle. He owns a small pond with a big stone in its center. One day, two birds flew to the big stone to build a nest. They built their nest where there was a hole on the big stone. Very soon, the female bird laid a few eggs in the nest. The eggs were white in color with many black dots on them. When it was springtime, the eggs were hatched and later a few white birds with black dots on the bodies came out through the shells of the eggs. There was one egg left that was not hatched successfully. It remained an egg. It was different from the other eggs because it had no black dots on it. Thank you. Penulis majelis, Assalamualaikum dan selamat pagi tadi. Bacaan saya ialah singa. Singa termasuk keluarga kucing baka besar dalam rumpun kucing. Habitat singa dikenal pasti di kawasan sabana yang memiliki padang rumput, lemak, belukar, dan hutan buka. Lebih jelas dikatakan singa terdapat di Afrika
Afrika, dan Angola. Kini singa merupakan antara hewan yang diancam keputusan karena hilang habitat dan pemburuan untuk tujuan keselamatan manusia. Selain itu, singa juga suka dipelihara di luar kawasan perlindungan. Singa hidup bersama dalam kawanan yang terdiri antara 15 ekor atau lebih. Kawanan singa terdiri daripada betina-betina bersaudara dan anak-anak serta jantan dewasa. Singa aktif memburu pada waktu senja atau malam dan biasanya tidur pada waktu petang. Sekian, terima kasih. Sabang memuncul balai di botol talon menggunakan tua kayu. Begitu langit kaya menolak minum talon dengan piolo. Iris pilok, iris baratul mantap tepung kemudian diiris kemudian salah telur. Kemudian mulung daun, ogoh logik bagus atau telur sanggit daun mungkin daun takaran ponsito. When we went to the playground, I swam in the sea. I sleep on the slide. I swim on the rings. I raced over the map. For a kiss and color. But as we were leaving, I feel a puddle. Di dalam aku. Thank you. Di api semuri. Yang disemaring apa mak? Penyuan isa paping dalamin di eba. Asamunan isa iti onan disio. Sunyo potu do molohingno. Kakal podo agaras isio mindahu. Agumu o tanang disio kampai no sansang. Bintarung on batak. Minanong nogi isyo do tawadak on goro. Suwai ko i abaal nogi kopio i aki sumori kamonsoy do tinunturung niagal ko basung o baray. Ugumu tulun anangan mukyon soy basung mantap isyo tu o siriba o gatang. Di aki sumaring natonga sumulun di aku hawang asaru isu manahak do pinutuan ang dakanang niagan insan padaw. Nakarikod isu itamin di eba niyapay sumuktos o alasong ang palutinan sangok. Konsikal o paganakan di eba nagoriko itahak di aki sumoring. Untuk sedekah kadang-di minumoli ipapa di eba dua kilogram kada bosunan nantakit kakadayan. Uang di ansako no ditama di eba ikinutuan pinahak di aki sumaring isada nawi di nabali. Sayro nakarikot timpungan ng dumatuan, sumwa na
Eva di tapa di sio minumay pangalap di aki sumaring domongoy ilang diolo. Onsiko pakitana di aki sumaring nalaap na kan miyampay paganakan di Eva. Kwensiko. Bersih memberi kesegaran. Tubuh cergas menabung ceria, hidup bahagia penuh ketenangan. Minum air marilah kita, 8 gelas setiap hari. Makan seimbang amalan kita, elak penyakit tubuh berseri. Tidur awal setiap hari, jangan leka main peranti. Jaga kesehatan diri sendiri agar hidup terus berkualiti. Pergi pasar membelikan badus, singgah sebentar di rumah makia. Kesehatan itu sangat bagus, jagalah ia sepanjang usia. Terima kasih. Oke, bagi tepukan. Wonderful teachers, respected headmaster and Dr. Fred. Today, I will present a story about a woman who lived in school picture. Once, there was a girl who wanted to become friends with the stars. Her name was Jill. How can we be alone in the universe when the sky is so big? She used to wonder. She couldn't stop thinking about it. So when she grew up, she decided to search for the skies for extraterrestrial life. She became an astronomer and director of SETI. The most important center for scientific research is to the possibility of life in outer space. For years, Joe and her team investigated hundreds of star systems using radio telescopes and located around the world. Every night, she looked for signs of civilization on some distant planet. Nobody knew, and even today, nobody knows what communication system aliens might be using. The only thing we do know is that the universe is too big for us to be its only inhabitants. There were special angels who solitary walks at night under the starry sky. I'd walk with him slowly to start my ship at midnight. The lion was overhead like an old friend, she recalls. None of her research so far has been established by any scientific proof of extraterrestrial life, but she hasn't lost hope. No one ever said that there are no fish in the sea just because one glass of water came up to the empty, she says. Thank you. My friend Lake is meaning today we're gonna say about color from Brenda Williams. Reading about woodpecker. Woodpecker, woodpecker, tapping at the tree. Woodpecker, woodpecker, can't you see? Woodpecker, woodpecker, you can read, you can walk over there, but there's no one in. Thank you. Thank you. A very good morning to respected headmaster, teacher, and my lovely friends. Today I am going to tell you the importance of education. Education is very important for everyone. It gives us the knowledge and skills we need to live in life. Without education, it will be hard to find a good job and understand the world around us. I believe that education is the key to a brighter future. Firstly, education helps us learn new things. In school, we study subjects like mathematics, science, and history. These subjects teach us how to solve problems. Really? And understand different Bikin malu. ideas. For example, learning mathematics helps us with money, and learning history helps us to understand the past. Secondly, education helps us get good jobs. Most companies look for people who have knowledge and skills.
With education, we can find help that pays well and give a better life. It also helps us follow our dreams, like becoming a doctor, teacher, or engineer. Education also helps us make better decisions. It teaches us to think carefully and understand what is right and what is wrong. For example, educated people can take care of their health and save money and help their community. In conclusion, education is very important for everyone. It gives us the tools to live a happy life and successful life. I think we should never stop learning, no matter how old we are. Education is the best gift we can give ourselves. That is all. Thank you. Master, teachers, and my lovely friends. Today I am going to tell you English is power. English is not just a language. It is a silent power that shapes how I think, grow, and connect with the world. It's a bridge that turns dreams into goals and ideas into action. In a globalized world, fluency gives me voice beyond borders. It allows me to tell my story to the world and listen to others' stories too. It opens the door to collaboration, creativity, and community. English unlocks endless knowledge. The most valuable courses, books, research, and thought leaders all speak the same language. If I master English, I don't have to wait for translation. I go straight to the source. Career-wise, English is no longer optional. It's essential. From business meetings to tech innovation, it's the common ground where ideas are exchanged. It's a skill that elevates my potential and expands my reach. By beyond success, English empowers me with self-worth. Every word I learn reflects my growth, my effort, and my belief in myself. It reminds me that I'm capable of more than I thought. That's why I treat English not just as a subject, but as a life-changing skill. One that gives me freedom, confidence, and the power to lead my future. That's all. Thank you. Put your left foot in and shake it all about. Into the hokey pokey and turn yourself around. That's what it's all about. Put your right foot in, put your right foot out. Put your right foot in and shake it all about. Into the hokey pokey and turn yourself around. That's what it's all about. Put your left hand in, put your left hand out. Put your left hand in and shake it all about. You do the hokey pokey and turn yourself around. That's what it's all about. You put your right hand in, put your right hand out. Put your right hand in and shake it all about. You do the hokey pokey and turn yourself around. That's what it's all about. Put your left shoulder in, put your left shoulder out. Put your left shoulder in and shake it all about. You do the hokey pokey and turn yourself around. That's what it's all about. Put your right shoulder in, put your right shoulder out. Put your right shoulder in and shake it all about. Do the hokey pokey and turn yourself around. That's what it's all about. Put your hand in, put your hand out. Put your hand in and shake it all about. Do the hokey pokey and turn yourself around. That's what it's all about. Put your whole self in, put your whole self out. Put your whole self in and shake it all around. Do the hokey pokey and turn yourself around. Michael That's Jackson. what it's all about. Put your whole self in, whole self out, whole self in, and shake it all about. Do the hokey pokey and turn yourself around. That's what it's all about. Guru-guru sekarang anak yang saya kasih. Mama saya membeli keseran jamili dari kelas 6 hari. Pada pagi yang hari ini, saya ingin mempersembahkan sebuah cerita yang bertajuk
padi yang berbuah anggur. Demikianlah cerita saya pada pagi. Di sebuah kampung, terdapat seorang lelaki yang bernama Hasan. Hasan ada sawah padi yang sangat luas. Sawah padi itu adalah peninggalan daripada keluarganya untuknya. Hasan berencana untuk mengerjakan sawah padi peninggalan keluarganya itu. Pada suatu hari, Hasan pergi ke sawah untuk menerang padi. Dia menerang Itu padi yang belajar kamu sembahyang nggak? setelah petang, barulah dia pulang ke rumah. Hasan berharap padi yang di tangannya menjadi dan Itu yang kalau masuk tuh kan sawah padi Kan gereja. Dia berasa coba baris lagi. tidak Terus ada sia-sia. kelas lagi kan. Ah, itu tuh nanti yang ngajar. Untuk mengadakan sawah padi. Siapa napi gini yang Hasan ngajar udah? berharap padinya dapat mengeluarkan hasil dengan cepat. Hasil padi akan aku jual. Aku akan menjadi orang yang paling kaya di kampung. Kata Hasan. Hasan sangat berharap padinya tidak dimakan oleh burung-burung itu. Namun begitu, keadaannya siap. Sekawan burung itu selalu makan padi Hasan. Hasan selalu berbimbang. Aku mesti lakukan sesuatu, kalau tidak habis semua padi yang aku tanam selama ini. Kata Hasan dalam hati. Aku akan halau semua burung itu. Kata Hasan dengan marah. Aku yang pernah bekerja, senang-senang mereka sulit hasil padiku. Hasan berharap usahanya akan berjaya. Awal-awal pagi lagi, Hasan berada di sawah padinya. Dia pun melatih burung-burung pipit. Hasan berjaya menghalau burung-burung pipit. Dia berharap burung-burung pipit tidak memakan padinya lagi. Namun begitu, burung-burung pipit datang lagi. Hasan melatih burung-burung itu. Akhirnya dia merasa letih. Hasan membiarkan burung pipit memakan padinya. Dia tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Pada suatu hari, seorang nenek berjumpa Hasan. Dia merasa kasihan melihat Hasan yang susah. Nenek, melihat kamu seperti ada masalah, tanya nenek. Hasan menceritakan masalahnya kepada nenek. Coba Kamu kurang rezeki, apa salahnya kalau kamu berkongsi rezeki dengan orang lain? Burung-burung pipit-pipit juga belum. Nasihat nenek. Mendengar nasihat nenek, Hasan merasa sangat menyesal. Hasan terus teringat pada burung-burung pipit yang dihalangnya. Dia sadar burung-burung itu juga mau hidup sepertinya. Hasan berjanji tidak akan mengganggu burung-burung pipit memakan padinya. Sejak hari itu, Hasan membiarkan burung-burung pipit makan padinya. Dia tersenyum melihat celaka burung-burung pipit. Hasan membayangkan kegembiraan burung-burung pipit menikmati padi-padinya. Pada suatu hari, padi Hasan berubah menjadi emas. Hasan terkejut melihat padi itu. Syukur kepada Tuhan, kata Hasan. Dia berterima kasih kepada burung-burung pipit. Sejak itu, hidup Hasan bertambah senang. Dia selalu menolong orang asing yang susah. Setiap rezeki yang Hasan peroleh akan dikongsi bersama penduduk kampung. Kawan-kawan, dan pada cerita ini kita boleh belajar bahwa orang yang bersikap pemurah akan mendapat ganjaran yang besar. Sekian, terima kasih. Nama saya Abela dari Lima Alif. Pada hari ini saya akan membaca sajak yang bertajuk Hargai Dirimu. Rekan, awasi sekelilingmu. Di sana sini virus membiak, menanti mencari mangsa, bergerak secara senyap, terasa sakit di badan, terasa sakit di otak. Rekan, jagalah kesehatanmu, amalkan kebersihan, patuhi peringatan, patuhi arahan. Rekan, lihatlah kehijauan, pohon di hutan, rehatkan mindamu, lupakan kekusuhan, lupakan kerisauan, hargailah dirimu. Terima kasih. Dan rekan-rekan sekalian, nama saya Rosila Walita. Saya merupakan murid tahunan Amarif yang ingin bercerita tentang sebuah cerita yang bertajuk Si Luncai yang Kejut dengan Rabunya. Demikianlah cerita saya pada pagi yang cerah ini. Alkisahnya, di sebuah perkampungan terpencil di tepi laut, ada seorang pemuda yang digelar Si Luncai. Si Luncai mendapat gelaran itu daripada
tidak menjual kayu api. Maka tersebutlah satu kisah di mana pada suatu hari si Luncai telah pergi ke istana untuk menghadap raja. Si Luncai memang sudah lama berangan-angan untuk bertemu dengan raja. Pada hari itu berlakulah suatu peristiwa yang tidak disangka-sangka. Setelah bercakap dengan raja, si Luncai dengan tidak sengaja telah mempersembahkan rupa Baginda. Kata-kata si Luncai telah membuat Baginda menjadi teramat murka. Baginda berkata, "Wahai si Luncai, berani kamu mempersembahkan beta, kamu akan dijatuhi hukuman dengan dibuang ke tengah-tengah laut." Lalu, raja pun memerintahkan pengawal-pengawalnya untuk membawa si Luncai ke tengah-tengah laut dan mencampakkannya ke dalam laut agar mati lemas. Lalu, pengawal-pengawal raja pun menuruti Baginda dan serta-merta menangkap si Luncai dengan mengikat dan memasukkannya ke dalam bumi. Sesudah itu, mereka membawa si Luncai ke dalam sebuah perahu lalu berkayulah mereka ke tengah-tengah laut. Pusing-pusing. Sebenarnya, Bibi yang muka surat. Luncai ini adalah seorang Muka yang suratnya panjang akal. Semasa pengawal-pengawal sedang berkayu ke tengah-tengah laut, dia terlihat beberapa biji labu air di dalam perahu itu. Lalu, si Luncai pun mendapat satu akal. Maka, si Luncai pun berkatalah kepada salah seorang pengawal yang sedang berkayu itu, "Wahai Tuan, hamba ingin meminta belas kasihan Tuan supaya memberikan hamba sebiji labu air untuk itu. Kasihanilah hamba yang akan mati ini. Tolonglah tunaikan permintaan terakhir hamba ini." Oleh sebab kasihan melihat si Luncai yang akan menemui ajalnya sedikit masa lagi, maka hati pengawal itu pun menjadi lembut. Lalu diberikan si Luncai sebiji labu air 2 kali besar antara yang lainnya. Lalu diuraikan ikatan pada si Luncai supaya dia boleh memeluk labu air itu. Selepas lama berkayu, tiba-tiba si Luncai berkata lagi, "Wahai tuan-tuan sekalian, hamba kasihan melihat tuan-tuan yang berpenat lelah berkayu untuk sampai ke tengah-tengah laut. Oleh sebab itu, hamba akan menyanyikan lagu yang boleh menghilangkan rasa penat tuan-tuan sekalian." Maka, setelah berkata demikian, si Luncai pun mulai menyanyi dengan riangnya. Si Luncai terjun dengan lagu-lagunya, biarkan. Dalam keadaan yang penat itu, pengawal-pengawal mulai tertarik hati mendengar lagu yang dinyanyikan oleh si Luncai. Lalu, mereka pun ikut menyanyi bersama-sama. Bersahut-sahutanlah mereka semua di atas perahu itu. Seorang pengawal akan menyanyi, si Luncai terjun dengan lagu-lagunya. Manakala yang lain akan menjawab, biarkan. Apabila melihat pengawal-pengawal semua telah lupa dan asyik menyanyi-nyanyi, dalam diam-diam si Luncai keluar daripada bumi tanpa disadari. Iya, dalam sejarah. Dia mengisi beberapa sisi laut Cerita dalam sejarah. Setelah itu, dia pun terjun ke dalam laut dengan memenuhi lagunya itu. Tidak ada seorang pun yang tidak bahwa si Luncai telah melepaskan dirinya karena masing-masing terlalu asyik menyanyi. Maka, dengan menggunakan lagunya itu sebagai pelampung, si Luncai pun berenanglah jauh dari perahu. Tidak lama kemudian, pengawal-pengawal yang lekas menuju pun sampai ke tengah-tengah laut. Tanpa membuang masa, mereka pun mengangkat diri yang berat itu lalu membuangnya ke dalam laut. Mereka mengandaikan bahwa si Luncai telah mati lemas di dalam air. Tidak sekalipun terlintas di pikiran mereka bahwa si Luncai telah mengisi dengan labu, lalu terjun ke dalam air. Maka, si Luncai telah berenang Saya bilang tidak, sampai di sebuah pulau. Lalu, dia ketawa dengan sekuat hatinya karena lelah berjalan bermain-mainkan pengawal-pengawal. Sebab yang menjadikannya, demikianlah cerita si Luncai yang telah terjun dengan lagunya. Kawan-kawan, moral dari cerita ini adalah kecerdikan akal akan dapat membantu kita menyelesaikan masalah. Sekian, terima kasih. Lima kali. Tahun kenapa pada mga ikilaw o itintambalang tubo. Pero baka di ko dulupo, sa ginatang walang kapag muli itin mo lang. Sigaw ko na ito
sila na hinihigit bawat. Anuanag ikukupiso roman o pulimo na kanang ikilaw. O sikap na ikilaw no tinumay o nakatampas si ikilaw. O nakatampas si ikilaw. Katuladan po kuminang mundo ang ikilaw. Si Jiro Sigo Magaliban, nakotito silang sumulong tanak usaydo, mamasa, mamolostik di kuko. Kokoto bagi di kilaw po, di tanak usay nga. Odoy ka, di tanak usay kinokoboliman olo, kinapot di kilaw. Korongono po, di kukupan kasi tanak nga, sinutno, isyo mo gido. Om nakatapasi kukuk mantat di tanah pusat. Om sikong no kepulimanan di kukuk. Om yagar mau di kepulimanan di kilau ikau dulu kok. Ini nampung tanganku ikilau omku uku. Mogi som kodung silung au kopi tutun. Iri imanon